এটা হচ্ছে গ্যাংটক শহরের ইন্টারনালি ঘোরার ব্যবস্থা। এখানে কার নিয়ে আমরা ঘুরতেছি, আপাতত নিচে নামতেছি। 10টা স্পেস ঘোরা যায়। রাস্তা নিচে বিভিন্ন টুরিস্ট পয়েন্ট আছে এই পাশে। अंधा बोल रहा था, मैं बोलते हैं चुका सुनी पहुंचना अंधा सुनी पहुंचना কি আমরা তো চা খাইছি ওই যে গলা জলে দেখে। কি বাইরে আই লাভ ইউ। পাশে ফুটপাত। ए प्रभु प्रभु मैले नानीको मेरो र नानीको फोटो देखेन त्यहाँ। नियम माने हाँट्दै হয়। 2 वर्ष अगाडिको फोटो हो बाबा, के भयो? होइन ए तिमीले चाहिँ हाल्दैन? अन्त तिम्रो त कारण भइहाल्छ नि सबै। I know গ্যাংটক মার্কেট প্লেস। तिम्रो त कारण totally market, roadside market and hotel, not for people daily